May nakita tayo ditong ano. Di ko alam kung ano ahas to. Bahala na kayo magsabi. Yan, malaki. Siguro busog to kaya nagpapahinga dito. Ayan oh. Ayun yung ulo. Ayun yung ulo oh. Ayan. Malaki. Pero di natin pwedeng kunin yan. Ano yan eh? Endangered species. Laki nito oh. No? Yellow. Yellow na batik-batik. Paggalawin na atin. Ay, yung ulo oh. Yan mga idol. Bagong balat lang to. Kaya mahina. Laki. Yan na.